जुक्ति निकाव अम क्वेश्चन बेलाय राइट जों 47 आम्बासानि ngoi sanani mucho आं सातपां पुसारायरियान साब जोनाल चेयरमैन आम्बासा आरन बिसिङो बरम गोनां रेबती महन त्रिपुरा जे एमपि सामानि काव महाराजनो जे याksoi सुरै सामानि दामननि साका महाराज कायसा डिसिसन नामासे भुल डिसिसन नामाने भुल बता बाहाय बिचिवै भुल हिंखा आबो जों साइमाया तबे चिनि बिस बा चिनि वानसक महंखाय रेबती महन त्रिपुरा संहाय एमपि माने बागैनो त्रिपुरा सारक ताबुक जरा 14 लख त्रिपुरा सारक माथाया मानु याखायै तुइ कुरै लामा कुरै न कुरै हक कुरै खायै चिनि त्रिपुरा सारक ताबुक जरा बुगै दं नम्बर 1 अब लाइजाक नम्बर 2 ब कायसा सरकारनि पार्लिमेन्टनि कायसा सदस्य उंगय बिनि आम्बासातु कन्दासरा थांमानि लामानो सुदानो खायमाया नेतारकनो जों त्रिपुरा सारकनि बागै 14 लख त्रिपुरा सारकनि बागै हामारि तुबु माने आबो टोटेलि जों बिसास करै आबन बागै कायसा काउक दङ कायसा काउक ताम दं हंखाय भाद्र मासाव कायसा सुइ बाक 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 अंगो भाद्र मासाव हंखाय अबाहिनो ताबुक फाइनाय निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन पूर्व आसनो ब टिकेट माय आंनाने खूब बेसि चान्सेस महाराष्ट्र जुदि कुलमान खांखाय महाराष्ट्र जुदि सरासरि एटेक खायमान खांखाय ब बिनि गदि बान्थिरिनानि बागै कायसा लामा सरखा देमान अबाय बवानसगै साखना बा साखाबो ओंखाय जों नुगो रेबती महन त्रिपुरा हाय महाराज बाय तामु तुलना खायनाय महाराज एमपि उंनानि नांया एमडीसी उंनानि नांया मन्त्री उंनानि नांया महाराज जों माने ओ महाराज बचिनि एमपि बुया बचिनि मन्त्री बुया जों महाराज माने ओ ब ओ जागाबो ब कायसा ब पलिटिकल पार्टी न तरजा गय नेशनल पार्टी खायु नैनाय आंचलिक गता दफाना तुइ सानानि बागै दफाना चुबानानि बागै एकदम सयां बसे 14 लख त्रिपुरा सानो उपाय खायनानि चेलेन्ज नखार तंमाने समय ब ओ सामानि सुदुर रेबती महन त्रिपुरानि काउकिया पाताल कय नांथक रेबती महन थक निनि तामनाय जिष्णु देवर मांथक निनि विकास देवर मांथक निनि परिमल अंथक जाय होक ओंखाय तिनि रामपद जमातिया आबोथ सानान लाभ साय लाभ करे 6 मासनि बैरागी मत जोंहा बाहाय बरकनाखै 6 मासनि बैरागी हिनो तिनि काउबाय आबोनो जों साननायो बडिखे आरिं जुदियो महाराष्ट्र सिं सामो निजेनि गदि बान्थेरेनाय निजेनि बाजार गरम खेयानाय आबोनि बारेते किछु कुरै 5 बছর ब एमपि उखा मुंसा प्रमाण कुरै तिनि 47 आम्बासाव कोनो एमपि फानबाय खायजाक माने सामो मुंसा सुजि गंसा बनो जों नुगियाब्ले जों नुगियांखा तबे नरक ससियेल मिडियानि बिसिंति त नुगना दं माने तबे नुगलियाले ओंखाय जों अबायरनो बाहायखि बिसास खाय आगामी ताइ 5 বছর जों पार्लिमेन्ट रहरनाय आगामीयाव त थांनायाव त 2019 त जतनो चलो पाल्टाइनि स्लोगान नाहारै गुबैनो सीपीएम न कायसा उसेर खायनाय त्रिपुरा राज्यो ने वानसुकमा बैसे बनो रहर जाखले अब त परिष्कार ब्ले ना ओंखाय जों आरोनो साना नायो रेबती महन सुं लीडर हाय रामपद जमातिया सुं लीडर हायना जों लीडर हिया अब जों लीडर नि माने मैया अब ब बिनि व्यक्तिगत ब ताम वानसुकै खायखा व्यक्तिगत बोलते अमनो जों प्रमाण रिनान नायो ब आगामी लोकसभाव कोनो दा ताइसा बिनि गदिनो बान्थिरि माननो अब जुदि चिनि महाराष्ट्र कुलमान खाखाय ताबु कायसा नुगो जों ताबु चिनि बरमगना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार निर्वाचन पाइखाना राजबारि थांखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मानखा अबाय देताइसा महाराष्ट्र जुदि कुल तंग मानखा आगामी पार्लिमेन्ट देताइसा चान्स माननो अबसि अबासि बिनि वानसुक मंगताय किछु कुरो बेलायखना हामबाय चिनि ससियेल मिडियानि तापुक रखनो जों ससियेल मिडियानि बिसिंति 47 आम्बासानि ngoi साख्लाइन रिनानि मचुगो जों अर त्रिपुरा मथा पार्टी YTF TWF तीनटा उइन्स अथवा TSF अबायखे जों काउक चापलाय माने बिसिं जों अमनो फाइनाल डिसिसन खायखा फेब्रुवारि 28 तारिख हांगार स्ट्राइक चिनि बोबाग्रा खासुकसाक बोबाग्रा त्रिपुरासानि बागै जासाय खायनाखा कायसा डिसिसन खायनाखा त्रिपुरासा 14 लख त्रिपुरासा 15 लख त्रिपुरासानि बागै नांखादेंखै जाया फन थैसिनाय तबे त्रिपुरासानि बागै कायसा सलिउसन तुबनाय अबाय हिने राजबारियो रांसाकनि बाति बाय माइचानाय रांसाकनि चामच बाय माइचानाय से हाथाय कटर हायो चबाव नखारनाय हिंखायथ जों चिनि ताइथ विकल्प लामा ताइ खुरिखा ने वानसगैनो चिन त्रिपुरासारक ताबुक 28 तारिख फेब्रुवारि नि सिमिना हांगार स्ट्राइक
jaya nungyawi thangnani bagui prostud ambasani chung obhai kaisa decision nakha decision ni maddhome chung nukha chung committee ni bisingo jasai khainakha aro thangnani kolum kosa bibinno rokom bor ungman bele tabuk masing bai sarlang slailai mani joraba engka aro chung naha abono naharei chini 47 ambasa block committee ni secretary babu Pintu Koloi tai Rajuria Sumit babu YTF tai chini YTF ni block president choine borok aro barja tongnai borok kulumdeng tong kasadeng tong tamong tong ADC chini 47 ni tamokhai tonglai bobai ke line tongnai bobai ke chana nungnal ব্যবস্থা নাই chana nungnai to কোনো প্রশ্ন সে ফাইয়া মহারাষ্ট্রে চিনি 14-15 লক্ষ ত্রিপ্রাসান বাগে চাইয়াইস টংনাই খাই chung to aro mangso bai maithana to thangyable na abo to jotono saimano chung abon bagaino kha khayo chini ambasani emon ekta chung thangmaya phono minimum chung 17টা বেশি জিপি না সিংই chung 60 থেকে 70টা গাড়ি থানানি বাগে রেডি টংনা বলে না हमबाय abno taisi samahay kaisake bo theinani lama kaisake rajniti yakarnani rajniti মহারাষ্ট্র আগেনো সাজাক ত্রিপ্রাসারনো কাইসা কিছু একটা সলিউশন তৈরি ভাই মাংখা খাই গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড নাম রিমাং খাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তৈরি ভাই মাংখা খাই বট রাজনীতি তো থিয়াসাক ন খাইনাই হিনি তো সাইয়াবলে না তবে তাবো ও সিচুয়েশন প্রেজেন্ট সিচুয়েশন মহারাষ্ট্র ডিসিশন খাইকা ত্রিপ্রাসারনো কিছু একটা জবা খাইয়ে আদায় খাই রিয়াখাই তো উপায় করে হিনি তাবো ফাইনাল ডিসিশন খাই ओंखाय आरो तो बसाना नायो जे बतसाव राजनीति खाइबो बिनि राजबारि तंनाय राजनीति खायाबो बिनि राजबारि तंनाय ब्लेना ओ राजबारि तो केबो नाय मांगलात ब्ले रेवती मोहन मानदे मानबा राजानि बुसालानि चौचंजकन राजानि बुसुनि चौचंजकन रेवती मोहन हाय बेथ बरक नंमानि बागैनो ত্রিপ্রাহাও এমন একটা চিনি ত্রিপ্রাসারক 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসারক রামপ্রাগৈ দङ হিংসা কাবলে আবো কিছুয়া जों আবো কোনো মাইন जों आइसे गेसे किचुं जायगाया चिनि ত্রিপ্রা मथानि बिसिंति अब हाय लिडारक नांनाया लिडारक 6 मासनि बयरागि हाय लुपा पाखाय सानै रक बाय जों कोनो आइसे गेसे होमबा बेले न पहिलाव हामबाय ताखौ मिडिया न एने चिनि 47 आम्बासा YTF ब्लॉक कमिटी नि হইতো जों जे चिनि ত্রিপুরাসারनि हामक्रायनि बागै जे महाराज जे स्टेप नावै तंमाने जे हांगार स्ट्राइक खायनाय हिनै जे डिसिसन नाजाक माने ओ डिसिसन जों साफल्य खायनायनि बागै जों सारा दलाई डिस्ट्रिक्ट निचिनि जत YTF वारियार्स जारा तंनाय जों नांखाय महाराज बै बाक्सनो जों जाया नुया कारे जों थैनानि राजि गाय तायबनो जों सापर्ट खायनानि बागै जत पारे जों नाखै जों जेकुनु बरक बाय नाखै बुलायनानै नांखायखाय बुलायनाबो जों राजि थैलायनानै जदिसो नांखायखाय जों थैलायनानैबो राजि तबो जों हांगार स्ट्राइक जत सापर्ट खायो जों जत पारे नांखायखाय जों 1000 ता गारिबो नांखायखाय जों थानाय नाखै 2000 गारि नांखायखाय 2000 गारिबो जों थानानै जों राजि जोंनि आम्बासा ब्लक कमिटी जोंनि YTF कमिटी जत दिनै रेडी असुनो जतन खुलुमबाय हामबाय जोंनि दिनै मिडियानो जोंनि डिस्ट्रिक्ट तरफ থেকে সিদ্ধান্ত খাইজাকা जोंनियाबो जत ब्लक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्राल CWC आसुलाय जों मिटिं जा ओंखाय जों पार्सनेल जों डिस्ट्रिक्ट रावबो जगाजग खायदोंगौ जों बाहायके थांनायनि ओंखाय डिस्ट्रिक्ट राव तो प्लास जोंनि तो जों ब्लक बायनो खबजाक ओंखाय जारा जों डिस्ट्रिक्ट राव थांनाय जान जान एरिया खालायनाय जों ब्लक बायनो जों मिलुयै सामु खायै गाहामखाय जान जान ब्लकआव जों आबोनो दैदुब्लि थानायनि बागै सिनि बोरैरंनो जों तेबो स्ट्रं खालायनायनि आरो थाङै तंनानि आबोनो बागैनो जों सब समयनो सिनि स्ट्रं तंगो सिनि बोरैरं जों आरो थांलायनाय सिनि TWF ताय YTF ত্রিপুরা मथा मिलुयैनो जों दिनै सिना बागमारा वा आसुलायजाक जों दिनै आबोन तैनो जों नाखै थैफान रेदेनाय सिनि महाराजनि बागै सिनि आबोनो डिसिसन सिनि डिस्ट्रिक्टआवबो जत तयारि दङ ओंखाय सिनि डिस्ट्रिक्टआव सब समयनो लगिरिनाय ब्लक ताय सेन्ट्राल ब्लक सुनक कासारजाक हामबाय चिनि ताकु पहिलानो चिनि ताकु मिडिया न हामबाय तिनि जों 47 आम्बासा त्रिपुरा मथा YTF TWF जों तीनटा विंग न मिलुगै न तिनि बागमारा
sini party office jetu tabuk maintenance soli tongba o bangmara bazar seto chung kuthum laika omono chung tini decision nalai mane mia 25 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 Maniko enclave chungno high authority by ringjak mani bisingtei aro chung kok supply mani pore tini sara Tripura ono block wise meeting asuk lai tongo chung bahai keino chung 47 ambasa YTF TWF Tripura matha asukka mono chini decision tini ni je chini khasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Bormon 14 লক্ষ Tripura sarokni bagai je tini joratei chobak khlailai mani abono kwbangma chini kendro hapang ba Tripura state government kisu dinai khaimahai nukjak mani bagai decision naka je chini Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Bormon hunger strike fast unto death hunger strike mane thia langma tong toya sangno sayai tong sinai hinai decision naman bagai chungbo jehetu Maharaj na hamjago chung Maharaj ni sakau no trust kayo believe kayo jini khasuksa Maharaj no bo jehetu fast unto death jokhon achuk nai gai chung bhai kele tongai man nai aun bagai chung tini orokok sablaika chung bo Maharaj no logeri nai Maharaj no chung butharia Maharaj no chung jotesto chubanai abai keno ambasa hoite chung protiktik village committee ni hoite koi gari thangnai sabos thangnai tai discipline bahai ke maintenance khainai aborok bebak tini o chung meeting ni bising tino discuss khaika ingke abo chung kisa naising tongo tini chini CWC high level rok chini president Bromganang Bijoy Rangkol ni quarter asuk lainai asuk mani poreno kaisa protocol ba chat schedules nam tongo borok jokhon chungno chat rohonai bu block ni bu district ni bobo puira thangnangnai abo chung chat nukmani poreno chung chini ambasani hoite protiktik village committee ni leaders rono warriors no chung janoknai all list ni mutabik schedule ni mutabik no chung ambasa ready chung Maharaj no logiri nai chung bothuya sak bono logiri nai hinai no samai tangjak chung phunugiri nai je BJP sarkar chungno je thungui tongmani abo chung kaham khai jawab rin bagai tiarangjak chung Tripura sarok jara chungno kebeng nairok Tripura sa bisingo chini manthai no kebeng nairok borong no chung husiar khai tongthon karon nijra modde ঝামেলা phunangai Tripura sarok chung hamkrai manglak aun bagai jara chini Tripura sa bisingo chini manthai chini sokthai rok kebeng nairok no husiar tongnani bagai chung tini 47 ambasa YTF TWF top থেকে borong no chung kok kachar nai যদি থি নাংখাই থিরি নাই যদি গুলি চানানি নাংখাংখাই গুলি চানাই যদি জেল হাবনানি দরকার না হাংখাই চুং জেল হাবনানি বাগাই রেডি তঙ্গো আন বাগাই চুং 28 তারিখ যে ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ হাঙ্গার স্ট্রাইক আন টু ডেথ Maharaj no logerin bagai chung joto no ready tini o meeting ni bising tino chung kok sablai paijak